साहेब सद्याक आजी पार्टीन बॉल फाटी बॉल जाता तुमचो इंटरनल मॅटर तुमी म्हणटले पूण सद्याक पब्लिकली पोस्ट तुमचे आउट जाले सोशल मिडियाचेर कितें म्हूण इश्यू आहा हो? ना पळय हे चलता इतले दीस एक नरेटीव चलतालो की मनोज परब आमचो प्रेजिडेंट आहा ताका डिफेम करपाक आनी ते आयज ते चड जावन तेणी ते आयज आपले हेगेर सोशल मिडियाचेर ते आउट केल्ले आसा आनी तेजी सीईसीन ऑलरेडी आमचे जे डिस्कशन जाल्लें आसा आमचे कोर एक्झिक्युटीव कमिटीन आनी खूब फाटी जी आतां नांवां डिस्कस केला ती नांवां डिस्कस जाल्ली सो आतां आमी परत जे आमचे प्रेजिडेंटान सांगलां ते सगळें सारकें आसा आनी जे कोण पार्टीच्या अगेन्स्ट वावरता आनी कितें रिजन्स ते एक्झॅक्ट ते आमी आमची डिसिप्लिनरी कमिटी मिटींग घेवन आनी सीईसी मिटींग घेवन आमी ते ऑफिशियली पार्टी म्हणल्यार एक ऑर्गनायजेशन आनी असोसिएशन ऑफ पर्सन आनी बॉडी ऑफ इंडिविज्युअल्स म्हणजे खूब लोक आसता तितून ते चलयता घेवन तितूंतले ते 4-5 जाण थोडे एक्सटर्नल फॅक्टर्स आसता थोडे इंटरनल फॅक्टर्स आसता ते खंय ना खंय तरी असल्यो एक्टिविटीज करता सो तेंचेर आमची नजर पयलींच्यान आसली आनी आतां ते ऑफिशियली आमी आउट करतले आनी कितें आहा तें तुमकां ऑफिशियली सांगतले. आजीचो एकूच आमदार आहा विरीश बोरकार आनी प्रेजिडेंट आनी विरीश बोरकाराचें जमन अशें दिसता. ना तितून काय येतात ते ना आमदारान क्लियरली सांगलां तुमकां 2 दीस पयलीं की RGPचो MLA जो आहा आनी तेजे जे बाकीचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आहा ZPs बी ते आमचे प्रेजिडेंट मनोज परब तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर ते काम करता म्हणजे तेजे लिडरशीप सारकें आसा म्हणून ते आमदाराचे आनी MLAचे सॉरी प्रेजिडेंटाचे कांयच तशें रिफ्ट तशें ना हे सगळे नॅरेटीव फ्रेम केला आनी फ्रेम केला तेंची नांवां आमी ऑलरेडी ते आतां डिस्कस केला तेजेर आनी आतां फुडें डिस्कशन जावन तुमकांय करतले आनी पार्टी तशें पार्टीक अशें 4-5 जाण गेले म्हणून काय फरक पडना पार्टी इज ए पर्पशल सक्सेशन म्हणल्यार तेका अंत ना आनी एंड ना पण ती एक एंटिटी लिगल एंटिटी उरता ती इट्स डिफरंट फ्रॉम इज मेंबर्स कळ्ळें न्हू पार्टीक तेजो काय तितलो फरक पडना पार्टी स्ट्रॉंग आसा इतले दीस आमी प्रोटेस्टान बिजी आसले जानेवारी फेब्रुवारी मार्च पयलीं आमी युनिटी मॉलाक प्रोटेस्टाक उरले 44 डेज आतां मागीर 39 प्रोटेस्टाक उरले सो आतां आमचे ऑर्गनायजेशन कॉन्स्टिट्युन्सी वायज मिटिंग्स ते चालू आहा आनी तेजेर आमची नजर आसा आनी बेगीनूच आमी सगळे ग्रावंडार दिसतले. बाब तूं म्हणटा पार्टीतले थोडे लोक सोडून गेले काय फरक पडना पार्टी थोडे जाण गेले आतांय थोडे जाण वयता आतां 2027 इलेक्शन येवपाक अशें वसत रावले तुमी कशें स्ट्रॉंग जातले. इंटरनली जे मनीस फॉर एक्झाम्पल डॅमेज करता तांकां पार्टीन काय आमची पार्टी आमी क्लीन दवरूंक सोदता आनी एक डिसिप्लीन पार्टी तुमी पयलीं आमी हेच्या पयलीं खूब जाणांक टर्मिनेट केला आनी एक पब्लिकली जो आमचो मेंबर सुद्दां नासता ताका आमी एक नोटीस काडटा की तो आमचे कडेन मेंबर ना फॉर एक्झाम्पल खुर्चोर थंयसर एक स्कॅन्डल जालें तो BJPचो आसलो कोण तरी कावन्सिलर तो BJP कितें म्हणपाक लागलो तो आमचो मेंबरूच न्हू म्हणपाक लागले मागीर तो आमचो रजिस्टर्ड मेंबर ना म्हणपाक लागले ते जावन ते म्हणपाक लागले म्हणून आमी पयलींच कॉशियस घेता फॉर एक्झाम्पल तो जुलियस एलिमेदाक आमी काडलेले तो आमचो मेंबर ना पण तो आमदाराच्या वांगडा दिसतालो म्हणून आमी क्लेरिफाय केली तेची एक्टिविटीज आसली त्या पार्टीक डॅमेज करताली तेजो आनी पार्टीचो कितें एक्टिविटीज आसा ते तातूंत मेन्शन केला आनी सगळे आमदाराक खबर आसा आनी ते डिस्क्लोज केल्ले आसा ते नोटिसीन आमी आनी क्लियरली सांगलेलें आसा की तेच्या वांगडा जो कोण दिसतलो फुडें तेच्या वांगडा आसतलो तेजेर फुडें एक्शन जातली म्हणून. जशें तुवें जुलियसाचें नांव घेतलें आयच्या पोस्टान मनोजान एक लिशोचें नांव घेतलें लिशो एका कनेक्टेड आहा विरीशाक ताजो PA दिसता तो सो लिशोक तुमी आतां एक करता ना पळय तेजे रिजन्स कितें आहा ते आमी ऑफिशियली जशें की सांगलां डिसिप्लिनरी कमिटी कडेन आनी CEC कडेन ऑलरेडी हे डिस्कस जाल्ले आसा आनी ऑफिशियली आमी ते आउट करतले नेक्स्ट आमी जेन्ना मिटींग जातली बेगीनच्या बेगीन मिटींग घेवन ते आमी आउट करतले पण एक गजाल आमी तेका की हांव सांगता की आमी तेका सांगलेलें की जो जुलियस एलिमेदा तेज्या वांगडा तूं रावनाका ऑफिस तेका सांगलेलें पर्सनली हांवें तेका सांगलेलें ग्रुपारूय सांगलेलो तूं तेजे कडेन रावनाका की पार्टीक डॅमेज जाता की तूं एक लिडर आसा सांताक्रुजाचो आनी मागीर तूं तुजे कडेन पोजिशनूय आहा पार्टीचें आनी तूं मेंबरूय आहा पार्टीचो तूं तेजे कडेन रावनाका म्हणटरी पूण तो ZP इलेक्शनाक सुद्दां तेज्या आतां सॉरी पंचायत इलेक्शन आतां बायपोल जालें तेज्या वांगडा तो कॅम्पेनींग करता आसतना दिसलो सो ते म्हाका तेजें आवडूंक ना म्हणून हांवें तेका पर्सनली तेका हांवें फॉलो केला की तसले मनीस म्हाका नेगेटिविटी जे पार्टीच्या अगेन्स्ट करता ते नाका एक रिजन आसा आनी बाकीचे कितें रिजन्स आहा ते ऑफिशियली जे आयज प्रेजिडेंटान टॅग केला तेंची नांवांची सगळ्यांचे आमी दखल घेतले आनी आमकां खबर आहा कितें केलां तें मात ऑफिशियली आउट पार्टी एज ऑर्गनायजेशन डिसिप्लिनरी कमिटी आनी CEC करतली. बाब तुका लास्ट क्वेश्चन मेंबर्स आतां मातशें सोडून वयता पार्टीचो डॅमेज जाता म्हणटा तूं आनीक म्हणल्यार तो इशू रेज जाता म्हणटा तो फंडिंगाच्या हेजेर तुका कितें म्हणचें दिसता की खूब जाण हो फंडिंगाचो इशू हे करीता तितून कितें तरी डिस्प्यूट आहा म्हणटा तुमच्या हितून. पळय पॉलिटिकल पार्टी इज पार्टी रजिस्टर्ड अंडर पिपल्स रिप्रेझेंटेशन एक्ट कितें म्हणटा तुका डोनेशन घेवपाक एलावड आसा कळ्ळें न्हू डोनेशन घेवपाक हो एकूच एक तुका मेंबरशीप फीज आनी डोनेशन फी हें तुका घेवपाक एलावड आनी तेजो हिशोब तुवें इलेक्शन कमिशनाक इन्कम टॅक्साक दिवपाक जाय आनी ते दिना जाल्यार तुजी पार्टी डिरजिस्टर जाता जशें की
रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा सिंबॉली आमचो परमनंट जाल्लो आसा सो हे जे एलिगेशन्स घालता स्पेशली आमच्या प्रेजिडेंटाचेर की अशें करता म्हणून ते रॉंग आसा आनी ताकाच लागून हे नांवां तेंच्यांनी आउट केल्ली आहा आता तुमचो इंटरनल मॅटर बेगीन सॉर्ट आउट जावन तुमी 2027 इलेक्शनाक स्ट्रॉंगली येताले आमी स्ट्रॉंगली येतले तुका आयजूच हांव 2 प्रोटेस्ट करून येयला आमी चिमला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन बीजेपीची जी पंचायत आसा थंयसर आमी बायलां बीन प्रोटेस्ट केला आतां एसटी प्रोटेस्टाक तो आमी रिजर्वेशन ते प्रोटेस्ट करपाक केला हांव तसो थंयसून वचून येयला सो आमी स्ट्रॉंग आसा आनी जशें काम आमचें ऑर्गनायजेशन स्ट्रॉंग आसा आनी ते दिसतलें तुमकां बेगीन विरेश आणि मनोजाची बॉन्डिंग ओके आहा न्हू ओके कांयच ना डिरेक्शन क्लियरली सांगला ती तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर तो काम करता म्हणून आनी तशें कांयच ना कित्याक ते आयज जे पोस्ट येयला तेजेर तुमकां ऑफिशियली हे 2-3 दिसां भितर कितें ते कळटलें